We are going to be talking about Jesus cursed the fig tree. Malam hari ini kita akan telusuri Yesus mengutuk pohon ara. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence here today. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu bersama kami malam hari ini. Yes, Lord, you are not looking for people who just attend church service. Iya Tuhan, Engkau tidak sedang mencari orang-orang yang cuma sekedar tahu pergi ke gereja. And we thank you, Lord, that everyone that attends RGM Church, we are not here to join a social club. Dan terima kasih Tuhan bahwa saya yakin orang-orang yang ada di RGM mereka datang bukan cuma sekedar bersosialisasi. We are here week after week because we are hungry for the truth. Kita ada di sini Sabtu demi Sabtu karena setiap kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. And all of us are willing to humble our hearts so that we can obey your word. Dan setiap kami yang ada di sini mau merendahkan hati kami agar kami bisa mentaati firman-Mu. So Father, we ask by the power of your Holy Spirit, Jadi Bapa, kami minta dengan kemampuan Roh Kudus-Mu, strengthen us, kuatkanlah setiap kami. bring conviction into our hearts, Insyafkanlah hati kami so that not only we can learn your word, agar kami tidak cuma belajar firman-Mu, but teach us how to practice your word, tetapi ajarilah agar kami juga melakukan firman, so that we may experience genuine transformation, agar kehidupan kami benar-benar dirubah, and so that we can enjoy the tremendous breakthrough that you prepared for us. agar kami bisa mendapatkan terobosan yang sudah Engkau sediakan bagi We kami. thank you for your blessings. We thank you for your provision. Terima kasih Tuhan atas penyediaan dan berkat-Mu. And in Jesus' name, all of God's children Dan di say, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin. Okay, in this session tonight, we'll be looking at two different portions of scripture, one in the book of Matthew and the other in the book of Mark. Sesi malam hari ini kita akan mentelusuri dua bagian dari kitab suci yang berbeda ya. Satu dari sudut pandangan Matius dan satu lagi dari sudut pandangan Markus. So the question that many people will ask is this: why did Jesus curse the fig tree? Tetapi lebih banyak orang bertanya seperti ini. Kenapa sih Tuhan Yesus mau mengutuk pohon ara? And if God is love, then why is he so harsh and so condemning? Dan jikalau Tuhan yang kita kenal adalah kasih, kenapa sih kok begitu kejam sampai mau mengutuk pohon ara? Let us take a look now at Matthew chapter 21, reading from verse 18 to verse 19. Ayo sama-sama kita baca Matius pasal 21 ayat 18 sampai 19. In the early dawn the next morning, as he was coming back to the city, he was hungry. And as he saw one single leafy fig tree above the roadside, he went to it, but he found nothing but leaves on it. Seeing that in the fig tree the fruit appears at the same time as the leaves, and he said to it, "Never again shall fruit grow on you." And the fig tree withered up at once. Pagi-pagi sekali keesokan harinya ketika ia kembali ke kota, ia merasa lapar. Dan ketika dia melihat satu pohon ara berdaun di atas pinggir jalan, dia pergi ke pohon itu, tetapi dia tidak menemukan buah selain daun. Nah, pohon ara ini buah biasanya muncul bersama dengan daunnya. Dan dia berkata kepadanya, tidak akan pernah lagi buah tumbuh padamu. Dan pohon ara itu langsung layu. Okay, and now the same scripture text, but looking from the perspective of the book of Mark. Nah, jadi cerita yang sama diulang lagi, tetapi dalam sudut pandangan Markus. Ya, tadi Matius, sekarang Markus. Mark 11, 12 to 14 says, on the day following, when they had come away from Bethany, he was hungry. And seeing in the distance a fig tree covered with leaves, he went to see if he could find any fruit on it. For in the fig tree, the fruit appears at the same time as the leaves.
But when he came up to it, he found nothing but leaves, for the fig season had not yet come. And he said to it, "No one ever again shall eat fruit from you." And his disciples were listening to what he said. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya ketika mereka telah meninggalkan Betania, dia lapar dan melihat di kejauhan pohon ara ditutupi dengan daun. Dia pergi untuk melihat apakah dia dapat menemukan buah di atasnya. Karena di pohon ara buah akan muncul bersamaan dengan daun. Tetapi ketika ia datang ke sana, ia tidak menemukan buah selain daun-daun karena musim buah ara belum tiba. Dan dia berkata kepadanya, tidak seorang pun akan pernah lagi makan buah darimu. Dan murid-muridnya mendengarkan apa yang dia katakan. Okay, we have studied these two portions of scripture, but we will not examine why in Matthew it says the fig tree withered up at once, while in Mark it says the fig tree was found withered the next morning. Ya, jadi kita malam hari ini kita tidak fokus kepada sudut pandangan Markus dan Matius ya. Sewaktu di Matius dikatakan pohon ara langsung layu, betul ya. Dan yang tadi di sudut pandangan Markus dikatakan pohon ara diketemukan layu keesokan harinya. Jadi ini saudara bisa tahu ini dari dua sudut pandangan dua orang yang berbeda. Now, why this is not important? Kenapa ini tidak penting difokuskan? Because when or at which juncture the fig tree withered is not the point Jesus is making here. Sebab kapan terjadi pohon ara itu tiba-tiba layu bukanlah suatu hal yang ada di pelajaran ini yang Yesus mau kita fokuskan. When Jesus cursed the fig tree, it withered. The word is fulfilled, and that is final. Jadi yang mau difokuskan adalah kata-kata ini. Sewaktu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu layu. Jadi kita semua ya harus fokus dengan yang satu ini. Now let us focus on the truth according to the correct biblical context. Ayo sama-sama kita cari tahu lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan yang mutlak sesuai dengan konteksnya. Here is the more important point for us to note. Sebab ini adalah satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Did Jesus curse the fig tree because it did not bear fruit? Or was there another reason? Apakah Yesus mengutuk pohon ara karena pohon itu tidak berbuah? Atau ada alasan lain? We know that in scripture it records that it is not the season for figs. Sebab tadi saudara sudah baca di Alkitab tercatat bahwa ini bukan musim buah ara. So if it is not the fig season, jadi kalau belum musim berbuah, when Jesus did not find any figs on that fig tree, dan Yesus tidak menemukan buahnya, why should Jesus curse that fig tree for not bearing fruit when it is obviously not the season? Kenapa kok Yesus mau mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu? Kan jelas-jelas belum saatnya pohon itu berbuah. So what crime or what wrong did that fig tree commit? Apa sih kesalahan pohon ara itu kan belum musimnya? What did it do that is so wrong that Jesus must curse it and immediately with it? Apa sih kesalahan pohon ara itu sehingga bahkan belum musimnya berbuah, dia tidak berbuah, dia harus dikutuk oleh Yesus? We are aware that traditionally the object lesson to all this in this parable is to teach us not to be hypocritical. Sebetulnya objek dari pelajaran ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita agar kita tidak menjadi munafik. As the teaching of this parable is symbolically directed against the Jewish people and their religious leaders at the time who claim to serve God but blatantly rejecting the teaching of Jesus as they refuse
to accept Jesus as their Lord and their Savior. Sebab secara konteks perumpamaan ini sebetulnya adalah satu simbol ya, simbol yang ditunjukkan terhadap orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama waktu itu karena mereka mengaku melayani Tuhan. Mereka mengaku mengikuti Tuhan, tetapi secara terang-menerang menolak ajaran Yesus karena mereka menolak untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Okay, we know scripture records that Jesus saw one single leafy fig tree above the roadside. Jadi tadi kita sudah baca ya di dalam Alkitab ya, Yesus melihat satu pohon ara berdaun di atas pinggir jalan. So when Jesus went up to that fig tree, Dan Yesus berjalan ke pohon ara itu he found nothing but leaves. dan dia tidak menemukan apa-apa selain daun. So the scripture tells us that in the fig tree, the fruit appears at the same time as the leaves. Dan tadi juga dijelaskan di Alkitab, biasa buah ara itu tumbuh bersama dengan daunnya. Oke? Meaning to say, if you look at the fig tree, if it is full of leaves, by right, it should be full of figs. Artinya apa sih? Buah itu biasa bertumbuh bersama dengan daun. Artinya kalau kita lihat satu pohon ara, kalau pohon ara itu banyak daunnya, seharusnya banyak buahnya karena buahnya akan tumbuh bersama dengan daunnya. But we must also take note that it is written that the fig season has not yet come. Tapi kita juga harus perhatiin ya, tadi ada satu kalimat dikatakan belum musim buah ara, belum tiba. So looking at the situation, Jadi melihat situasi semacam ini, did that leafy fig tree deceive Jesus? apakah berarti pohon ara yang berlebat daun itu apakah sedang menipu penglihatan Yesus? Do you think it's possible that the fig tree deceives Jesus? Ada nggak kemungkinan nggak? Karena jelas-jelas setiap kali daun bertumbuh, buah juga ikut bertumbuh. Kenapa ini daun bertumbuh tetapi buah tidak bertumbuh? Apakah pohon ini sedang menipu yang melihatnya? Of course, we know the fig tree did not deceive Jesus. Tentu saja bukan ya saudara. But nevertheless, this one was cursed for its deceptiveness. Tetapi kenapa pohon ara itu dikutuk? Karena penipuan penampilannya. So in case you're still wondering why did Jesus curse the fig tree? Kalau saudara sampai hari ini masih belum mengerti kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu, Jesus cursed the fig tree because of the deceptiveness. karena penampilannya adalah suatu penipuan. But how do we know for sure the tree did not deceive Jesus? Nah, caranya gimana kita tahu secara pasti pohon ara ini tidak bisa menipu Yesus? Hebrews 4:13 says, "And not a creature exists that is concealed from his sight, but all things are open and exposed and revealed to the eyes of him with whom we have to give account." Ibrani pasal 4 ayat 13, dan tidak ada makhluk yang tersembunyi dari pandangannya, tetapi segala sesuatu terbuka dan terungkap ke mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. So nothing can deceive Jesus. Jadi tidak ada yang bisa menipu It Yesus. is written and proven in scripture. Sudah tercatat di Alkitab dengan sangat jelas. So the lesson to learn here is the keyword, not in season, but appears to be fruitful. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita pelajari di sini adalah, ini kunci katanya ya, adalah belum bermusim, tidak ada pada musimnya, tetapi tampaknya berbuah. Oke, jadi mengacu kepada penipuan. The tree is so deceptive. Pohon ini begitu menipu penglihatnya. It's not even the fig season, Bahkan belum musimnya. but for some reason it was very leafy. Tapi kok daunnya udah banyak?
giving people the impression that it has many figs. Memberi suatu persepsi kepada orang, ibaratnya pohon ini lebat. So in today's context, in present day, what can we learn? Nah, kita bawa di konteks zaman sekarang. Apa yang bisa kita hubungkan dengan zaman now? We learn that not in season, but appears to be fruitful today refers to Christians that are deceptive and dishonest. Ini tampaknya berdaun tetapi tidak berbuah. Apa sih maksudnya? Mengacu pada orang Kristen yang suka menipu orang lain, yang tidak taat. And Jesus is warning the false teachers and the counterfeit Christians alike. Those who proclaim to be children of God, but they never adhere to the written word of God. They will be cursed. Ini sedang mengacu dan Yesus sedang memperingatkan guru-guru palsu dan juga orang Kristen palsu. Mereka yang mengaku sebagai anak Tuhan tetapi tidak pernah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka akan dikutuk. Many of these deceptive and disobedient Christians, they go to church, they read the Bible, and they are baptized. Banyak sekali Kristen-Kristen palsu sedemikian. Mereka membaca Alkitab, mereka dibaptis, mereka rajin pergi ke gereja setiap minggu. Some even cast out demons and have mighty ministries, mega ministries. Bahkan ada yang bisa mengusir setan, bahkan ada yang memiliki pelayanan yang begitu megah. Some even declare that they can heal and have miracles in their ministry. Bahkan ada yang bisa berkata mereka adalah sang penyembuh dan bisa menyembuhkan orang. But all these people, they disregard the precepts and the commandments of Christ. Tetapi orang-orang ini mengabaikan ajaran dan perintah Kristus. And the Bible says, because they blatantly disregard God's word and his command, they shall be cursed like the fig tree. Firman Tuhan berkata, karena mereka terang-terang menipu, mengabaikan perintah Tuhan, mereka akan dikutuk seperti pohon ara. Let me just give you a very simple example. Saya kasih contoh yang sederhana ya. For example, we see a lot of mega ministries today. Contoh, hari-hari ini kita bisa melihat pelayanan yang begitu megah. They are owned by many famous people that proclaim themselves to be prophets or apostles. Mereka dimiliki dengan dari orang-orang yang begitu terkenal yang mengaku diri mereka sendiri sebagai nabi dan rasul yang sangat terkenal. They are members, often numbering in the tens of thousands. Anggota jemaatnya seringkali berjumlah puluhan ribuan. And at every meeting, every gathering, they try desperately to create the upper room experience. Dan di setiap pertemuan mereka berusaha mati-matian untuk memfabrikasi pengalaman ruang atas, pengalaman Roh Kudus, berfabrikasi. So they often encourage their members to speak in strange unknown tongues. Jadi seringkali mereka akan mendorong anggotanya untuk bareng-bareng berbicara di dalam bahasa roh. At every service, Ya, di kebaktian, di setiap kebaktian. they are told to speak corporately as a church without any interpretation. Di setiap kebaktian semua diajarkan sama-sama berbahasa lidah tanpa ada yang bisa interpretasi bahasa lidahnya. Because they say this is the only way we can prove that we are filled with the Holy Spirit, and by this we are ushering in the presence of God. Dan mereka berkata, dengan cara ini kami membuktikan kami adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan kami mengarahkan, membuka jalan untuk Roh Kudus datang dan menaungi tempat itu. You see, my friends,
They are blatantly disregarding God's command while they say they are ushering in the presence of God. Saudara bisa melihat secara umum mereka mengabaikan perintah Tuhan, tetapi dengan hal yang sama mereka berkata mereka membawa hadirat Tuhan masuk di dalam ruangan itu. They seem to be so filled with the Holy Spirit, deceiving many with their counterfeit revivals. Mereka kelihatannya, tampaknya begitu dipenuhi oleh Roh, tetapi menipu banyak orang dengan kebangkitan rohani yang palsu. I assure you, my friends, when you inspect closely, you will actually see that they are like the fig tree that does not bear fruit. Saudara, jikalau engkau berhikmat dan perhatikan baik-baik, engkau akan melihat kehidupan mereka sama persis seperti pohon ara berdaun yang tidak berbuah. So do you still want to follow a religious leader that is deliberately disregarding the commands of God according to Scripture? Jadi saudara masih mau terus-menerus mengikuti pemuka agama yang dengan sengaja mengindahkan perintah Tuhan di dalam Alkitab? Do you still want to partake in their error and their rebellion? Apakah saudara masih ingin mengambil kesalahan dan pemberontakan mereka? Consider this, my friends. Do you want Jesus to say to you, "Never again shall fruit grow on you"? Coba bayangkan ya saudara, mau nggak saudara seperti pohon ara itu dan Yesus berkata kepadamu, tidak lagi ada buah yang akan tumbuh dari dirimu. Yes, please consider this. Do you want to wither spiritually for eternity? Tolong saudara pertimbangkan yang satu ini. Apakah saudara mau secara rohani engkau layu untuk selama-lamanya? Why do I say these people, they disregard and disobey God's word while they proclaim to usher in the presence of God? Kenapa saya begitu percaya diri berkata mereka di satu sisi berkata mereka mengundang hadirat Tuhan, dengan hal yang sama mereka sedang memberontak kepada firman Tuhan. This is the command. Sebab inilah perintah If you Tuhan. want to speak in tongues in church, this is the law. Jikalau engkau mau berbahasa lidah di dalam gereja, ini hukum dan aturan Tuhan yang harus engkau ikutin. 1 Corinthians 14:27-28. If anyone speaks in a tongue, it should be limited to 2 or at the most 3, and each one speaking in turn, not all together, and one must interpret what is said. But if there is no one to interpret, the one who wishes to speak in tongue must keep silent in church. Let him speak to himself and to God. Bagi yang baca Alkitab ini tolong di-capture karena ini ada beda ya. Oke, jika seseorang berbicara dalam bahasa roh, itu harus dibatasi pada 2 atau paling banyak 3. Oke, dan masing-masing berbicara secara bergiliran dan harus menafsirkan apa yang dia katakan. Tetapi jika tidak ada yang menafsirkan, orang yang ingin berbicara dalam bahasa roh harus berdiam diri di gereja. Biarkan dia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. My friends, please don't be mistaken. Saudara, tolong jangan salah sangka ya. Yes, we can speak in tongues. Kita boleh berbahasa roh, boleh. But publicly, corporately as a church, Tetapi di tempat umum, secara satu ibadah, during service, there must be interpretation. ada aturan Tuhan. Di sini baca sendiri kan, ini Alkitab kan bukan karangan sendiri kan. Harus ada interpretasi. So it is proven in Scripture, in the Bible. God never say you must all speak in tongues or sing in tongues to usher in
God's presence. Jadi nggak ada di seluruh Alkitab yang Tuhan berkata kalau semua di satu gereja sama-sama berbahasa roh itu artinya mengundang hadirat Tuhan. Atau bernyanyi dengan bahasa roh itu artinya mengundang hadirat Tuhan. Nggak ada di seluruh Alkitab yang ngomong seperti itu. So it really doesn't matter if you call yourself charismatic or Pentecostal. Doesn't matter. Nggak peduli saudara mau di denominasi apa, mau di karismatik ataupun di Pentakostal, nggak peduli saudara. Scripture is very clear. Yang peduli adalah Alkitab sangat jelas. If there is no interpretation for the tongue spoken, we are commanded by His written law to speak to ourselves or speak to God privately. Now, be silent means to shut up in church. Baca sendiri dong di Alkitab. Ini bukan karangan kita. Ini ada tertulis. Dikatakan jikalau engkau berbahasa roh di gereja cuman terbatas 2 atau 3 orang. Dan harus bergiliran. Dan harus ada interpretasi. Jikalau tidak demikian, baiknya engkau berbicara dengan diri sendiri. Berdiam. Apa sih berdiam? Artinya diam deh lu. Bagusan gak usah ngomong deh you. But today, what we see, so many of these new age Christian leaders teaching their members to usher in the presence of God by disobeying the written commands of God. Tapi sebaliknya kita melihat zaman sekarang ini kita begitu jauh dari kebenaran firman Tuhan sehingga Kristen zaman now selalu mengajarkan anggota mereka ini kalau mau mengundang Tuhan, mau mengundang hadirat Tuhan harus pakai bahasa roh bareng-bareng. So, how can this prosperity gospel Christian actually usher in the presence of God by blatantly disregarding the precepts of God? Coba saudara renungkan, gimana orang-orang begini yang terutama yang menganut teologi kemakmuran, mereka berkata mereka sedang mengundang hadirat Tuhan padahal mereka sedang mengabaikan perintah Tuhan. I really don't know how this works for them. I can't understand this kind of foolishness. Saya benar-benar tidak paham, tidak mengerti kebodohan semacam ini, kebutaan semacam ini. So what you can see today in many of these religious organizations, all these deceptive Christians, all these false prophets and counterfeit apostles. Jadi saudara bisa melihat ya betapa banyak orang-orang Kristen, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu di berbagai organisasi agama yang menipu kebenaran dan mereka menolak ajaran Kristus. All these mega ministries, they all dwell in the darkness and they reject Christ. Pelayanan-pelayanan yang begitu megah, tetapi mereka ada di naungan kegelapan dan mereka sudah menolak Kristus. They would rather disobey God to usher in His presence. Mereka lebih memilih untuk tidak taat kepada firman Yesus. You see that they are never convicted to cleave to Christ and to become one in union with Dan Jesus. mereka tidak pernah diinsyafkan untuk mau melekat kepada Tuhan dan menyatu kepada Tuhan. All they can think about is, I'm already forgiven, I can do whatever I want. Yang mereka pikirkan selalu adalah pokoknya Tuhan adalah kasih, aku sudah diampunin, oleh karena itu apapun bisa aku lakukan semau-mauku. Many of them believe, I'm already forgiven, I'm going to heaven, there's nothing else I need to do. Orang berpikir ya dan percaya aku sudah diampunin, aku ke surga kok. Jadi ya tidak perlulah susah payah begini. Yeah, I don't need to repent, I don't need to be perlu holy. bertobat, tidak perlu hidup kudus. So you see, my friends, Bisa melihat saudara, they are so deaf and they are so blind. begitu tuli dan begitu buta. And many of these people, their hearts remain so hardened. Dan hati mereka terus keras. Do you still want to join them?
Masih saudara mau ikut mengambil bagian dengan yang semacam ini? Do you want to join them to rebel against Jesus? Masih mau berbondong-bondong dan memberontak kepada Tuhan? Sunday after Sunday? Minggu demi minggu. This is really scary. Ini sangat menakutkan. My friends, we have to beware the false prophets and the counterfeit apostles. Saudara, waspadalah pada nabi palsu dan rasul palsu. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. But also in those days there arose false prophets among the people, just as there will be false teachers among yourselves, who will subtly and stealthily introduce heretical doctrines, destructive heresies, even denying and disowning the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. And many will follow their immoral ways and lascivious doings, lustful and constantly driven by thoughts of sex. Because of them, the true way will be maligned and defamed, and in their covetousness, lust, and greed, they will exploit you with false, cunning arguments. From of old, the sentence of condemnation for them has not been idle. Their destruction, eternal misery, has not been asleep. Bacalah, ini ada di Alkitabmu. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tetapi juga pada masa itu akan muncul nabi-nabi palsu di antara orang-orang. Sama seperti akan ada guru-guru palsu di antara kamu. Yang secara halus dan diam-diam akan memperkenalkan ajaran sesat. Doktrin bidah yang merusak, bahkan menyangkal dan tidak mengakui Tuhan yang memiliki mereka, membawa kehancuran yang cepat ke atas diri mereka sendiri. Dan banyak yang akan mengikuti cara mereka yang tidak bermoral dan perbuatan mesum, nafsu yang terus-menerus didorong oleh pikiran tentang seks. Karena mereka pula jalan yang benar akan difitnah menjadi salah. Dan dalam ketamakan mereka, nafsu keserakahan mereka akan mengeksploitasi kamu dengan argumen palsu yang licik. Dari zaman dulu, hukuman bagi mereka tidak pernah diam. Kehancuran bagi mereka, kesengsaraan abadi tidak terlelap. So you see, my friends, all these unrepentant false teachers and all their counterfeit followers. Lihatlah saudara, guru-guru palsu yang tidak pernah mau bertobat dan juga orang-orang Kristen palsu. They are like the leafy fig tree. Inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, pohon ara yang berdaun. Ini rupa yang menipu. You have already seen how they subtly introduce heretical word of faith doctrine that contradicts scripture. Secara halus memperkenalkan doktrin sesat, perkataan iman, teologi kemakmuran yang bertentangan dengan Alkitab. And they will continue to exploit you with false and cunning arguments. Lihat baik-baik firman Tuhan, dikatakan mereka akan mengeksploitasi kamu dengan argumen palsu dan licik. They even create false revivals, declaring that there will be fire coming down from heaven. Bahkan membuat kebangkitan rohani yang palsu, menyatakan akan ada api turun dari surga. Mana buktinya? How can fire be blessing? Gimana sih api kok bisa berkat? If you understand scripture, you know fire has got to do with judgment. Jikalau saudara ngerti firman Tuhan secara konteksnya, saudara akan ngerti api itu ada hubungannya dengan penghakiman. And in their foolishness, they declare fire coming down on them. Dan di dalam kebodohan mereka, mereka mengundang bahkan api turun di dalam mereka. You see that their outward appearance seems to be so holy, so biblical. Dari luar kelihatannya begitu kudus, orang yang beribadah.
But you see, inside they are rotting in sin and sexual perversion. Tetapi di dalam mereka sangat busuk, bau dengan dosa dan kesesatan mereka. You can see how they are cursed by their own hypocrisy and false Bisa teaching. melihat mereka terkutuk oleh karena penipuan mereka sendiri. You will see their rebellion that is fueled by their lust and their greed. Engkau melihat pemberontakan mereka oleh karena keserakahan mereka sendiri. So do you still want to join them Sunday after Sunday? Saudara masih mau begitu minggu demi minggu To reject Jesus and to continue to menolak disregard Yesus the written word. dan mengabaikan firman yang tertulis. 2 Peter 2:12-14. But these false teachers, like unreasoning animals, mere creatures of instinct, born to be captured and destroyed, reviling things they do not understand, will also perish in their own corruption. In their destroying, they will be destroyed, suffering wrong, destined for punishment as the wages of doing wrong. They count it a delight to revel in the daytime, living luxuriously. They are stains and blemishes on mankind, reveling in their deceptions even as they feast with you. They have eyes full of adultery, constantly looking for sin, enticing and luring away unstable souls, having hearts trained in greed. They are children of a curse. Baca baik-baik saudara, ini firman Tuhan bukan karangan kita sendiri. 2 Petrus pasal 2 ayat 12 sampai 14. Tetapi guru-guru palsu ini seperti binatang yang tidak berakal. Hanya makhluk naluriah, lahir untuk ditangkap dan dihancurkan. Mencerca hal-hal yang tidak mereka mengerti. Juga akan binasa dalam kerusakan mereka sendiri. Dalam kehancuran mereka akan dihancurkan. Karena kesalahan mereka ditakdirkan untuk dihukum sebagai upah dari perbuatan mereka sendiri. Sebab mereka adalah noda manusia, bersenang-senang dalam tipu daya mereka, bahkan saat mereka berpesta denganmu. Mata mereka penuh dengan perjinahan, terus-menerus mencari dosa, memikat jiwa-jiwa yang labil, memiliki hati yang terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah anak-anak kutukan. So you see, my friends, in the Bible, it is clearly written. Lihat saudara, ini terpapar di Alkitab loh. Kok nggak ngerti-ngerti? Many of these false teachers, Banyak sekali pengajar-pengajar palsu. they deceive many people for profit. Mereka menipu banyak orang demi cuan. Cuan, you know cuan? Ciena. Their ministry exists to make money. Pelayanan mereka ada cuman karena duit. Now you understand why they are only interested in church growth, church explosion. Jadi saudara udah ngerti kenapa kok yang diperduli itu orangnya harus banyak, jemaatnya harus banyak, harus kursinya lebih banyak. Kenapa fokusnya di situ doang? Every service they demand for money. Ya karena kalau orangnya banyak, kursinya banyak, ya tiap kali ibadah itu bisa mengumpulkan lebih banyak. At every gathering they collect money. Dan bukan cuman ibadah, pokoknya setiap ada pertemuan di komsel pun harus kasih perpuluhan. Yes, even in the cell group, Ya, they demand an offering. bahkan dimanapun, pokoknya asal kumpul tetap harus ada kantong persembahan. So they deceive many people for the sake of profit. Mereka menipu banyak orang demi cuan. And they become the stain and the blemish in the lives of those they destroy through their false teaching. Dan mereka menjadi noda dan cacat dalam kehidupan orang-orang yang mereka hancurkan melalui penipuan mereka. And as you can see, they are leading many Christians away from God. Dan saudara bisa melihat mereka akan membawa banyak orang Kristen menjauh dari Tuhan. Again in 2 Peter chapter 2, now reading from verse 17 to verse 19. These people, the false teachers, are as useless as dried up springs or as mist blown away by the wind. They are doomed to blackest darkness. They brag
about themselves with empty, foolish boasting, with an appeal to twisted sexual desires. They lure back into sin those who have barely escaped from a lifestyle of deception. They promise freedom, but they themselves are slaves of sin and corruption. For you are a slave to whatever controls you. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 19. Orang-orang ini guru-guru palsu, tidak berguna, seperti mata air yang mengering atau kabut yang ditiup angin. Mereka ditakdirkan untuk kegelapan paling gelap. Mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang sia-sia, dengan daya tarik untuk hasrat seksual yang terpelintir. Mereka memikat kembali ke dalam dosa orang yang baru saja membebaskan diri dari gaya hidup penipuan. Bisa melihat sangat jelas? Mereka menjanjikan kebebasan, tetapi mereka sendiri adalah budak dosa dan korupsi. Karena kamu adalah budak dari apapun yang mengendalikanmu. So you see, my friends, Bisa melihat, saudara? scripture is very clear. Alkitab sudah sangat jelas. Kenapa kok nggak nge terus? The written word of God instructs us. Firman Tuhan memberi aturan kepada setiap kita. It teaches us not to be deceived. Mengajar kepada kita, jangan lagi engkau tertipu. How do we know that there should not be any more prophets or apostles today? Caranya gimana kita tahu secara pasti hari ini sudah enggak ada lagi nabi ataupun rasul. And why do these people keep calling themselves apostles and prophets? Sedangkan banyak orang sekali yang sangat suka dipanggil nabi, rasul. Hebrews 1:1-2. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. He spoke to them many times and in many different ways. And now, in these last days, God has spoken to us through His Son. God has chosen His Son to own all things, and He made the world through the Son. Ini loh, ngerti kenapa zaman sekarang udah enggak ada lagi rasul dan nabi. Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Dahulu Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Dia berbicara kepada mereka berkali-kali dan dengan berbagai cara. Lihat baik-baik ya saudara ini. Dan sekarang, di hari-hari terakhir ini, Tuhan telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Tuhan telah memilih anaknya untuk memiliki segala sesuatu. Dan dia membuat dunia melalui putranya. So have you read this portion of scripture carefully? Baca dong. Baca dengan teliti dan ngerti dong artinya. In the past, yes, God spoke to His people by using prophets and each revealing a portion of the truth. Ini dikatakan di masa lalu Tuhan berbicara kepada umatnya lewat nabi, ya. Masing-masing mengungkapkan dengan berbagai cara sendiri-sendiri. Oke, tapi lewat nabi. So here in present times, scripture confirms that God speaks to all His people with finality through Christ, the living word, which is sola scriptura. Di sini dikatakan, di zaman sekarang ini, Tuhan berbicara kepada semua umatnya dengan mutlak melalui Kristus. Apa sih artinya melalui putranya? Melalui Kristus apa sih artinya? Melalui firman yang hidup, yaitu sola scriptura. Firman Tuhan langsung berbicara kepadamu. Jesus is the word. Sebab Yesus Kristus adalah firman. And the word is the final and absolute truth. Dan firman Tuhan adalah yang paling final dan paling mutlak. There is no need for apostles and prophets today. Enggak ada lagi diperlukan nabi, rasul untuk berbicara kepadamu. Why? Kenapa? Because there's no new revelation. Karena semua yang perlu diungkapkan oleh Yesus kepada kita sudah tercatat di Alkitab. Do you understand what the Bible is saying?
Saudara ngerti nggak firman Tuhan? Everything is revealed through the word. Semua yang harus engkau ketahui sudah tercatat di Alkitab. You understand when Jesus says it is done? Saudara ngerti nggak sewaktu di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. He has died once and for all the sins. Dia sudah mati buat dosa kita, untuk sekali dan selamanya. So it means we are free from the bondage of sin. Dan artinya kita sudah dibebaskan dari belenggu berbuat dosa. But many people still indulge in sin. Tetapi banyak sekali Kristen masih berdosa. You understand now why Jesus said, if you continue to dwell in sin, the wages of sin is death. Makanya saudara ngerti Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau terus-menerus yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, tapi terus-menerus berdosa, upah dari dosamu adalah kematianmu. So yes, it is confirmed. Iya. There is no more need for apostles and prophets today. Ya, dikonfirmasikan sudah tidak perlu engkau kejar-kejar terus itu nabi, itu rasul. His word, His written word is sufficient for all of us. Sebab firman Tuhan, lewat firman Tuhan dia akan berbicara kepadamu dan engkau cukup cuman memiliki firman Tuhan. Everything is written and it is final in scripture. Semua yang tercatat di firman Tuhan adalah mutlak dan final. And we know Jesus did not appoint any more apostles after Paul of Tarsus. Dan saudara bisa belajar di firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah lagi mengutus nabi atau rasul. Yang terakhir adalah Paulus dari Tarsus. Itu adalah yang terakhir. You know, he was blinded on the road to Damascus. Saudara tahu ya apa yang terjadi? Paulus itu buta sewaktu dia menuju ke Damaskus. And he is called by Christ to suffer for the gospel. Dia dipanggil oleh Kristus untuk menderita demi Injil. So you see, the new apostolic reformation, these are the group of people that call themselves apostles. They are counterfeit apostles that are not appointed by Christ. Jadi saudara, ada sekelompok ini organisasi yang menamakan mereka NAR, New Apostolic Reformation. Mereka selalu menamakan diri mereka sendiri rasul dan nabi yang ditunjuk oleh Kristus. Yeah, and these people, they are definitely not appointed by Jesus because there is no evidence written in the scripture that they are appointed by Christ. Ya, jadi orang-orang seperti ini mengaku diri sendiri mereka itu diutus oleh Kristus, ya, tetapi sedangkan tidak ada kata-kata demikian di Alkitab. They are formed by a group of people who call themselves apostles and they are actually known as a Christian cult. Ya, mereka menggabungkan diri mereka rame-rame dan saling memanggil satu sesama sebagai nabi dan rasul. Ini adalah perkumpulan kultus Kristen zaman baru. And today they have infiltrated into many charismatic and Pentecostal churches. Dan orang-orang ini semua masuk di dalam gereja-gereja karismatik dan Pentakosta. So please my friends, do not be deceived by these false Jadi teachers. tolonglah saudara jangan lagi tertipu oleh guru-guru palsu sedemikian. Many people don't understand. Why is it that if Jesus says we all must be holy, Yesus berkata setiap kita harus hidup kudus. why is it so difficult for many Christians to be holy? Tapi kenapa sih kok banyak Kristen sangat sulit untuk hidup kudus? John 6:65. And he, Jesus, was saying, this is the reason why I have told you that no one can come to me unless it has been granted him. That is, unless he is enabled to do so by the Father. Yohanes pasal 6 ayat 65. Dan dia, Yesus berkata, inilah alasan mengapa aku telah memberitahumu bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali itu telah diberikan kepadanya. Yaitu kecuali dia dimampukan untuk melakukannya oleh Bapa. So do you see why there are so many Christians and leaders who are baptized but they make no effort
to be genuinely born again. Jadi saudara bisa melihat kenapa begitu banyak orang Kristen yang sudah dibaptis, tetapi tidak pernah hidup seakan-akan mereka benar-benar sudah lahir baru. They refuse to come to Christ, meaning they refuse to stop indulging in sinful practices. Mereka menolak untuk datang kepada Kristus. Mereka menolak untuk berhenti melakukan perbuatan dosa. Even as we know, Scripture commands us to deaden our flesh, to repent and to be born again, and that is to abide in the Spirit. Kita jelas-jelas tahu Alkitab memerintahkan kita untuk mematikan kedagingan, bertobat agar kita bisa lahir baru, dipimpin oleh Roh. But for these false teachers, they deceive others by quoting the grace of God. Tetapi pengajar-pengajar palsu semacam ini mereka menipu orang lain dan memperkenalkan teologi tentang kasih karunia Tuhan. Tidak perlu pertobatan. They say because you're under the grace of God, there's no need to repent. Mereka berkata karena engkau ada di dalam kasih karunia, makanya engkau tidak perlu bertobat. If you have to repent and live a holy life, then Jesus died for nothing. Jikalau engkau harus bertobat terus dan hidup kudus, ya ngapain? Tuhan Yesus harus capek-capek dicambuk dan mati untuk kamu. This is the type of lies that these false teachers are teaching. Inilah adalah tipuan-tipuan yang pengajaran seperti ini akan menipumu. They are liars, they are full of pride, they are full of greed. Mereka penuh dengan penipuan, kesombongan, They keserakahan, are full of lust and perversion. dan nafsu dan kesesatan. And they are blatantly rejecting Christ and they disregard his commands. Dan mereka secara terang-terangan menolak Kristus dan mengabaikan perintahnya. So how do you know and can be sure that God has enabled you to come to Christ? Jadi caranya gimana saudara bisa yakin secara pasti Tuhan sudah membawa engkau di dalam pertobatan yang sejati. You know because you desire holiness. Engkau akan tahu sewaktu di dalam hatimu engkau menginginkan hidup benar. You know that God the Father has enabled you to come to Christ because you want to become one with Jesus. Engkau tahu Tuhan sudah menginsyafkanmu sebab engkau mau menyatu dengan Kristus dan hidup benar. Itu buktinya dan engkau akan tahu sendiri. And you know you are born again when you have decided to stop sinning. Dan engkau tahu kapan engkau benar-benar lahir baru, bukan sekedar dicemplung air keluar langsung lahir baru. Engkau akan tahu di mana engkau mau benar-benar menolak semua yang jahat dan berjuang untuk mematikan kedaginganmu. Disitulah engkau tahu engkau mulai lahir baru. Here in our church, in RGM, we have witnessed many miracle healings and spiritual breakthrough within our community. Di gereja RGM, kita telah menyaksikan banyak sekali keajaiban, kesembuhan, dan mukjizat di jemaat-jemaat. We often speak in tongues in private to God to edify our spirit. Kita selalu berbicara dalam bahasa roh secara pribadi kepada Tuhan untuk membangun kerohanian kita. We know and we can be sure that we are spirit-filled because we are convicted to reject sin and to persevere in the character of biblical holiness. It is not because we can speak in tongues. Kita tahu jelas kita itu dipenuhi roh bukan karena pada saat kita tahu berbahasa roh. Kita dipenuhi roh sewaktu kita diinsyafkan untuk menolak dosa dan bertekun dalam mengejar karakter kekudusan Tuhan. How do you know you're spirit-filled? Caranya gimana saudara tahu saudara dipenuhi oleh roh? The Holy Spirit will convict you to pursue holiness. Jikalau engkau dipenuhi Roh Kudus, dengar ya, Roh Kudus ya. Roh yang kudus itu akan menginsyafkanmu untuk hidup kudus, bukan macam-macam kuralaba. Even if you can speak in tongues, many people speak in tongues and still commit adultery. Sebab
Banyak orang loh bisa berbahasa roh tapi berzina. Is that called filled with the Spirit? Kayak begini dipenuhi oleh roh? Yes, it's called filled with the Spirit. Iya, dipenuhi roh memang. Filled with the spirit of Tapi lust. roh apa dulu? Right? Roh genit kali. Will the Holy Spirit convict you to commit adultery? Emang ada Roh Kudus yang bisa menyuruh kamu berzina? Obviously not, Ya right? tentu tidak. Begitu bodoh. So you see, we must endure the process of being born again. Bisa melihat kita harus bertekun untuk menjalani hidup baru, hidup yang terbukti lahir baru. Why do I say endure the process? Kenapa sih saya berkata kita harus bertekun di dalam proses ini? Because the conviction is not overnight. Sebab diinsyapin ini bukan langsung mendadak gitu, bukan. No one can be born again overnight. Nggak ada yang bisa masuk air, keluar air, dicemplung, langsung lahir baru. Ini semalam langsung lahir baru, dibaptis langsung lahir baru. Nggak ada. To be born again means we are convicted and governed by His Holy Spirit to deny our sinful flesh. Di lahir baru artinya kita diinsyafkan, kita maunya dulu, mau diatur Roh Kudus untuk menyangkal daging. Itu lahir baru. And when we have died to our flesh, only then can we genuinely reflect the true nature of Christ. Dan setelah itu, sewaktu kita mematikan kedagingan kita, baru kita bisa lebih menyerupai karakter Kristus, lebih mencerminkan Kristus di dalam kelakuan kita. Yes, we can effectively operate in the gifts of the Spirit. Dan kita bisa mengalami secara efektif karunia-karunia Roh Kudus yang murni, yang sejati. When we minister to many people, we can prophesy, we can discern spiritual things. Sewaktu kita melayani orang-orang, kita bisa bernubuat. We can even cast out demons in Jesus' name. Kita juga bisa mengusir setan di dalam nama Yesus. Yes, we even do deliverance ministry. Ya, kita juga ada pelayanan pelepasan. But do you see me calling myself prophet? Ya, kita bisa bernubuat. Apakah engkau melihat kita ngaku sendiri, besok panggil ya semua ya, Nabi Jason, ada begitu? Enggak kan? Do we call ourselves apostles? Apakah kita ada, ayo semua panggil ini Rasul Judis, ada begitu? Why do we need such titles? Ngapain? We're trying to deceive. Mau nipu siapa lagi? Can you deceive God? Mau nipu Tuhan? You mean to say God don't know your true character? Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak ngerti karakter kita seperti apa. So my friends, even as we have all these spiritual gifts and anointing, with the evidence of bringing healing to people that are suffering from physical illness like cancer and even severe depression. Iya, saudara, kan sudah terbukti banyak di antara kalian yang sudah melihat kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan kanker ataupun yang kena depresi. Yes, even I have been healed from an incurable brain tumor, this cancer that cannot be healed. Even personally experienced miraculous healing. Bahkan aku sendiri secara pribadi, aku disentuh oleh Tuhan, mukjizat, aku sembuh. We know that we should never boast in our own victories, in our own abilities, and in our own strength. Aku nggak berani loh, jadi sombong, ngaku-ngaku sendiri, aku bisa menyembuhkan. Tetapi tetap aku melayani dengan rendah hati. Yes, we have experienced even healing from depression that the professionals, the psychiatrists, the counselor tell you is not possible. But we have experienced, we have seen how people with severe depression are healed. Kita sudah melihat loh, orang-orang yang kita layani kena depresi begitu berat, yang profesional sudah nyerah, tidak bisa lagi sembuh. Kita menyaksikan sendiri gimana mereka sembuh. People who are suicidal, orang-orang yang mau bunuh diri, can be healed. Sembuh. Do I call myself healer? Kayak begini, langsung tiba-tiba aku namain diriku sendiri penyembuh. Do I call myself prophet? Tiba-tiba aku jadi nabi. Should I be called apostle? Tiba-tiba aku jadi rasul. We can go on
and on. Atau ditambahin lagi, yang lebih gede lagi, yang About lebih megah lagi. all the miracles that God has done in the ministry. Ya, kita bisa loh banyak loh. Saudara sudah menyaksikan begitu banyak mukjizat demi mukjizat yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. But we must remember one thing. Tapi ingatlah saudara, We are nothing without Jesus. kita itu bukan siapa-siapa tanpa Yesus. No servant of God can perform miracles on demand. Dengar baik-baik, tidak ada satupun hamba Tuhan yang bisa melakukan mukjizat dengan sendiri. We have laid hands on people. We have seen people get healed. Kita sudah tumpang tangan kepada orang, kita sudah melihat yang kita tumpang tangan sembuh. Do we start the healing crusade? Kayak begini tiba-tiba aku langsung mulai KKR kesembuhan. Aku langsung percaya diri semua orang bisa aku sembuhkan. No, because we cannot heal on demand. Karena nggak bisa menyembuhkan dengan tuntutan sekarang ini. Sembuh. Itu kamu No dong, bukan healing can Tuhan take loh. place unless God allows it. Tidak ada kesembuhan yang sejati bisa terjadi kecuali Tuhan izinkan. So sometimes He heals, sometimes He doesn't heal. Kadang Tuhan menyembuhkan, kadang Tuhan memilih untuk tidak. Those who can heal on demand, that is black magic. Kalau engkau mencari seorang hamba Tuhan, ya kapan jam aja dia bisa bilang, oke, ini aku tumpang tangani sembuh. Itu bukan Tuhan Yesus. Itu apa namanya? Kuasa jahat. Nyong-nyong. Black magic. Kuasa gelap, hitam. I just want to thank God that all of you at RGM will not be deceived. Aku cuman puji Tuhan. Saya percaya orang-orang RGM tidak akan tertipu. Amin. We do not usher in the presence of God only during church service. Kita tidak cuman ngundang-ngundang hadirat Tuhan pada saat beribadah. We persevere to live in unbroken fellowship with Jesus daily. Tetapi cara kita mengundang hadirat Tuhan adalah setiap hari, setiap saat kita pastikan berjuang untuk menolak dosa agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Yes, my friends, be very careful of the fig tree with many leaves but have got no fruit. Iya, saudara, berhati-hatilah. Jangan menjadi pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah. And I'm really encouraged and blessed to see so many of you growing stronger and more faithful in the Lord as we continue to grow as a family and as a church at RGM. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, banyak di sini yang kita lihat bertumbuh lebih kuat secara rohani dan lebih setia kepada Tuhan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you. Again, you have taught us your truth. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang sudah mengajarkan kami kebenaran firman-Mu. And now that we know your truth, Dan sekarang kami sudah mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. we know we have a choice. Kami tahu kami punya pilihan. Do we obey? Mau taat, Do we practice? mau melakukan firman-Mu, Or do we just take it as head knowledge? atau cuma sekedar tahu firman-Mu tanpa melakukannya. Father, we pray. Ya Teach Tuhan, us. kami berdoa, ajarilah kami Tuhan. Teach us and convict us. Ajarilah dan insyapkan kami Tuhan. Help us to know that Tolonglah without you we can do nothing. agar kami sadar tanpa Engkau kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Help us to know that you are the only source of power and the only source of strength. Tolonglah biar kami sadar Engkau satu-satunya kekuatan kami. Yes, Engkau satu-satunya kuasa. yes, Jesus, you are our Lord, you are our Savior. Ya Yesus, Engkau adalah keselamatan kami dan Engkau adalah Tuhan kami. You are our strength, you are our comforter. Engkau adalah kekuatan kami dan Engkau adalah Tuhan yang menghibur kami. Yes, you are our provider. Dan Engkau juga akan menyediakan bagi kami. Your spirit you have given to us. Roh Kudus-Mu sudah dicurahkan kepada kami. So help us to continue to be obedient to you. Tolonglah
Mampukan kami agar setiap kami mau taat kepadamu. Help us to be victorious in this fallen world. Tolonglah agar kami menjadi menang di tengah-tengah dunia yang begitu sesat ini. Help us to triumph over sin and temptation, Tolonglah agar kami menang atas setiap dosa dan godaan. so that we will live to glorify your name. Agar hidup kami memuliakan namamu. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amin.